آج ہم خدا کے کلام پر واز بعنوان ایمان جو آزمائشوں پر غالب آتا ہے کے تحت غور کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ جوسن سلطنت میں 2 تاجر تھے جو اپنا سامان بیچنے کے لیے اکٹھے سفر کرتے تھے۔ یہ دونوں تاجر قدرے مختلف شخصیت کے حامل تھے۔ ایک شکایت کا شکار تھا جبکہ دوسرا ہمیشہ پر امید رہتا تھا۔ جب میں کسی کو پر امید کہتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ لاپرواہ ہے یا کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کی بجائے میں کسی ایسے شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو کسی صورتحال کا سامنا کرنے پر شکایت نہیں کرتا۔ چونکہ دونوں تاجروں کی شخصیت مختلف تھی، اس لیے وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن گرمیوں کی جھلسا دینے والی تپش میں انہیں ایک بہت اونچی پہاڑی پر چڑھنا پڑ گیا۔ اگر اس وقت گاڑیاں ہوتے تو وہ گاڑی سے پہاڑی پر چڑھ جاتے، لیکن چنکہ وہاں کوئی گاڑیاں نہیں تھیں، اس لیے انہیں پیدل ہی اوپر جانا پڑتا تھا۔ شکایت کرنے والے تاجر نے کہا، اف، میں تو اس گرمی کے باعث پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں۔ کیا واقعی ہمیں اس ڈھلوانی پہاڑی پر پیدل چڑھنا ہوگا؟ اس نے پہاڑی کی دوسری طرف کے گاؤں میں جانے پر شکایت کی۔ تاہم ہمیشہ پر امید رہنے والے شخص نے اسے اس طرح نہیں دیکھا۔ دوست، تم کیا کہہ رہے ہو؟ گرمی کے اس شدید موسم میں کون سا تاجر اس پہاڑی پر چڑھ کر اس گاؤں میں سامان بیچے گا؟ چونکہ تاجر وہاں نہیں جاتے، اس لیے اگر ہم جائیں تو ہم یقیناً وہ سب کچھ بیچ سکتے ہیں جو آج ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ کیا یہ موسم واقعی ہمارے لیے برکت نہیں ہے؟ ان دونوں کے نقطہ نظر میں ہمیشہ ایسا فرق رہا۔ ایک شخص ہمیشہ آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، جبکہ دوسرا ہمیشہ ان انعامات اور فوائد کا خیال کرتا ہے جو مشکلات برداشت کرنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ آج ان 2 تاجروں کے بارے میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے سیون کے تمام خاندانی اراکین کو بھی ایمان کی راہ پر آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یسوع نے خود ہمیں اس معاملے کے حوالے سے اپنے کلمات بخشے ہیں۔ جو کوئی یسوع کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اسے کیا اٹھانا چاہیے؟ یسوع کی پیروی نہ کرنے والوں کے لیے شاید صلیب نہ اٹھانا ٹھیک لگتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں ان کا سامنا ناگزیر طور پر صلیب سے ہوگا۔ جب ہمیں مختلف اقسام کی صلیبیں دی جاتی ہیں تو اگر ہم کہیں میں اس صلیب کی وجہ سے عذاب، مشقت اور دکھوں میں ہوں اور صورتحال میں شکایت کو شامل کر دیں تو آخر میں ہم ناکام ہوں گے۔ تاہم جو لوگ دکھوں اور محنت کے بعد حاصل ہونے والے انعامات اور برکات کے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہرگز ایسی باتیں نہیں کہیں گے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہوئے مسکرائیں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ آسمان کی بادشاہی ہماری منتظر ہے اور خدا نے ہمیں آسمان میں شاہی کاہنوں کا فرقہ بننے کا وعدہ بخشا ہے۔ انہوں نے کہا، میں وہاں جا رہا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تصور کریں کہ خدا اپنے فرزندوں کے لیے آسمان کی بادشاہی میں جگہ تیار کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی واپسی کے منتظر ہیں۔ اس دنیا میں جہاں ہم مسافر ہیں اور ہمیں تھوڑی دیر بعد نکلنا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم ایک ہی کمرے میں رہیں یا ایک عالیشان کوٹھی میں؟ یہ سب تو محض گزرگاہیں ہیں جن سے ہم ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ایماندار لوگ مسافر کی زندگی گزارتے ہیں جبکہ دیگر لوگ ایک بھٹکے ہوئے شخص کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مسافر جو کل ہی گھر چھوڑنے والا ہو، اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کمبل پتلا ہے، سجاوٹ شاندار ہے یا وال پیپر بالکل سادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کل جا رہے ہیں۔
تاہم بھٹکے ہوئے لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس زمین کو اپنا مسکن سمجھے اور اسے اپنا ابدی مسکن سمجھے تو ہر چیز شکایت کا باعث بن جاتی ہے۔ اس شخص کا گھر میرے گھر سے بہتر ہے، اس شخص کا رتبہ میرے رتبے سے بہتر ہے۔ چونکہ وہ ہمیشہ موازنہ کرتے ہیں تو وہ جسمانی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ اپنے ایمان میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسا ایمان رکھنا چاہیے جو پر امید ہو۔ کیا رات گزرنے کے بعد دن کا آغاز اور صبح نہیں ہوتی؟ سرد موسم گزرنے کے بعد کیا بہار کا موسم نہیں آتا؟ جب ہم جگہ جگہ ارغوانی، چیری کے پھول اور بہار کی کلیوں کو کھلتے دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں، واہ، ابھی کل ہی تو برف باری ہوئی تھی اور دیکھو، بہار پھر آ گئی۔ آپ سب، ہماری زندگیوں میں کچھ بھی ہمیشہ تک قائم نہیں رہتا۔ اس زمین پر ہماری زندگی محدود ہے، یہ نہ تو ابدی ہے اور نہ ہی دیر پا ہے۔ جو اس زمین پر اپنے وقت کو مسافر کے طور پر دیکھتے ہیں وہ ممکنہ طور پر کسی چیز کی شکایت نہیں کر سکتے۔ صرف وال پیپر کے خستہ ہونے کی وجہ سے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل صبح صرف ایک رات کی نیند کے بعد اسے یہ گھر چھوڑ دینا ہے، یہ وہ جگہ نہیں جہاں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، صحیح؟ شکایت کرنے اور بڑبڑانے والے لوگ صرف آنے والی مشکلات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ کیا مجھے دوبارہ ایسی مشکل صورتحال سے نمٹنا ہے؟ تاہم پر امید تاجر نے ایسا نہیں سوچا۔ اگر میں اس پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں جو سب کو دشوار لگتی ہے تو یقیناً اس گاؤں کے لوگ میری تمام مصنوعات خریدیں گے۔ آپ سب، اگر ہم اس ذہنیت کے ساتھ پہاڑی پر چڑھیں تو یقیناً یہ کوئی مشکل پہاڑی نہیں ہے۔ آج ہم اسے ذہن میں رکھیں۔ ابتدائی کلیسیا کے زمانہ میں رسولوں کا ایمان کس قسم کا تھا جو اپنی زندگیوں میں چیلنجوں پر غالب آئے تھے؟ حتیٰ کہ پولس رسول نے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے اسے یقین تھا کہ اسے زندگی کا تاج دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں نہ صرف یہ پڑھنا چاہیے کہ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین نے کتنے جوش و جذبے سے اپنی دوڑ دوڑی، بلکہ ہمیں گہرائی سے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں ایسی ہی زندگی جیتے تھے۔ آپ کو اور مجھے یقیناً ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیں رومیو کی کتاب باب 8 آیت 5 کی طرف جاتے ہیں۔ جسم کے مطابق زندگی گزارنے والے اس زمین کو اپنے ابدی مسکن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ اپنی زمینی زندگیوں کو کتاب مقدس میں مذکور پردیسیوں کے نقطے نظر سے نہیں دیکھتے۔ آئیں رومیو باب 8 آیت 5 دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اب ہم روحانی زندگی گزارنے کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں، تاہم بعض اوقات جب روحانی زندگی گزارنے والے دنیاوی انداز اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے گرد و پیش کے تمام حالات کو اسی نظر سے دیکھتے اور پرکھتے ہیں تو ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ آیت 5 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت، یہ کیا ہے؟ موت ہے۔ جو اس راہ پر چلتے ہیں ان کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ جسمانی نیت سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں خدا کے دشمن بننے کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خوش سے پہلے ایک لفظ غائب ہے، یہ ہرگز ہے۔ ایسے لوگ ہرگز خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔
और जो जिस्मानी हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। आयत 9, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라고 했습니다. चाहे मुक़द्दिसीन हों या सफ़े अव्वल पर काम करने वाला पासबानी अमला, यकीनी तौर पर पहाड़ियाँ, रकावटें और ऐसे अवामिल हैं जो हमारे लिए मुश्किल खड़ी करते हैं। 우리를 힘들게 만드는 요소들이 분명히 있습니다. जब हमें ऐसे चैलेंजों का सामना हो तो हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि हम वहाँ कब पहुँचेंगे। इसकी बजाय हमें उस शानदार मुस्तकबल पर तवज्जो देनी चाहिए जो हमारा मुंतज़र है। कुछ लोग इस राह पर इस खुशी के साथ चलते हैं कि इसके आखिर में आसमानी ख़जाने उनके मुंतज़र हैं, जबकि कुछ सिर्फ मौजूदा तकलीफ़ों के बारे में सोचते हैं और कराहते हैं, हाय ये कितना मुश्किल है, मैं तो मरने वाला हूँ। आखिर में दूसरा ग्रुह हार मान लेगा, यानी कभी भी बुलंदी पर नहीं पहुँचेगा। इस जहनियत के साथ बुलंदी पर पहुँचना कतई तौर पर नामुमकिन है। तसव्वुर करें कि उस बुलंदी पर एक गिरां कदर खजाना है, फिर भला कौन ऐसा होगा जो उस पहाड़ी पर चढ़ना न चाहे। जो लोग मुश्किल से चल पाते हैं वो भी वहां उड़ते हुए पहुंच जाएंगे। दरअसल वो कौन सी कुव्वत है जो हमें उड़ने के काबिल बनाती है? क्या ये आसमान की बादशाही की उम्मीद नहीं है जो आसमानी माँ ने हमें बख्शी है? अगरचा हमें उस जलाल को मद्देनज़र रखते हुए खुशखबरी की राह पर चलना चाहिए, मगर क्या हम ये नहीं सोचते कि आरे नहीं, आज इस गर्म मौसम में उस पहाड़ी पर चढ़ने से यकीनन मेरा बहुत पसीना बहेगा। अगर हम सोचें कि उस पहाड़ से परे बेशुमार लोग बपतिस्मा लेने के लिए बेसब्री से मुंतज़र हैं, तो यकीनन ये कदम मुश्किल नहीं होंगे। आए हम इकट्ठे आयत 13 से देखना जारी रखते हैं। बाब 8 आयत 13, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नीस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आयत 16, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मीरास, बशर्तिका हम उसके साथ। हमें किस में शरीक होना चाहिए? दुख एक ऐसी चीज़ है जिसका तजर्बा मसीह की ज़िंदगी की पैरवी करने वाला हर शख्स करता है। दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आयत 18, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस ज़माना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि हमारे मौजूदा दुख किसके मुकाबिल नहीं है, उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर ज़ाहिर होने वाला है। खुदा चाहते हैं कि हम इस किस्म का ईमान रखें। हमारे सामने मौजूद मुश्किलात को देखकर यूं सोचने के बजाय कि क्या मुझे फिर उसी मुश्किल से गुजरना है, मैं ये भारी बोझ कैसे उठाऊंगा, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मैं ये बोझ उठाकर रास्ता हमवार कर दूं तो और भी कई लोग इस राह पर चल सकेंगे। तब हम वाकई समझ सकते हैं कि हमारे मौजूदा दुख उस जलाल के मुकाबिल नहीं हैं जो हम पर जाहिर होने वाला है। इब्तदाई कलीसिया के मुक़द्दिसीन ने इस किस्म के ईमान और जहनियत के साथ खुशखबरी को अंजाम दिया था। पुलुस को एक कम 40 कोड़े मारे गए, लाठियों से मारा गया, पत्थरों से मारा गया, और उसको एक रात दिन खुले समंदर में काटा पड़ा। अगरचा वो खतरनाक सूरत हाल में था, पर कोई चीज़ उसे खुशखबरी का ऐलान करने से रोक नहीं सकती थी। वो क्या सोच रहा था? इसकी वजह ये थी कि वो ईमान की राह पर चलते हुए मुस्तकबिल के जलाल का मुंतज़िर था। हम सब अपने ईमान पर फ़ख्र करते हैं, फिर भी जब ऐसे हालात आते हैं जिनमें ईमान दिखाना ज़रूरी होता है, हम खुद से पूछते हैं कि मैं दोबारा उस राह पर कैसे चल सकता हूँ, हालांकि आखिर में बहुत से ख़जाने हमारे मुंतज़िर होते हैं।
हमें हमेशा सोचना चाहिए कि इन दो अक़साम के लोगों में से खुशखबरी के ख़ास काम को जो हमें सौंपा गया है पूरा करने के लिए हम में कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए। इसलिए जो नाकाम होते हैं वो ऐसे अफराद होते हैं जो सिर्फ फौरी मुश्किलात पर तवज्जो देते हैं और किसी भी काम में ज़रा सी मुश्किल आने पर आसानी से हौसला शिकन हो जाते हैं, जबकि कामयाब वो लोग होते हैं जो हमेशा उस जलाल के बारे में सोचते हैं जो उनकी मेहनत और जिद व जहद के बाद आएगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे स्यून के तमाम ख़ानदानी अराकीन खुदा के सामने नाकाम नज़र नहीं आगे, बल्कि हम सब यकीनी तौर पर वो लोग बनेंगे खू खुदा के सामने फ़ातिहीन के तौर पर फ़ख्र से खड़े हो सकते हैं, ख्वाह ये खुशखबरी में हो या किसी और मामले में। आए पौलुस रसूल की तारीख से इसका मुख्तसरन जायज़ा लेते हैं। आए दूसरा कुरिन्थियों बाब 11 आयत 22 इकट्ठे देखते हैं। क्या वही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वही इसराइली हैं? मैं भी हूँ। क्या वही अब्राहम की नस्ल से हैं? मैं भी हूँ। क्या वही मसीह के खादिम हैं? मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, 12 मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बेअनत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज़ टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियावों के ख़तरों में, टाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौमों से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समुंदर के ख़तरों में, जुहूटे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, 12 बीदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ, और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता। सब कलीसियाओं की फ़िक्र मुझे हर रोज़ आदबाती है। किसकी कमज़ोरी से मैं कमज़ोर नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो उन बातों पर फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुतल्लक़ हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पौलुस रसूल की ज़िंदगी में ऐसे औक़ात आए जब वो सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा और हत्ता कि लोगों से रद्द भी किया गया, फिर भी वो मुसलसल खुदा के ज़िंदगी के कलाम को लोगों में बांटता था। इसकी वजह यह है कि उनके ज़िंदगी के कलाम को कबूल करने का मतलब है कि उनके गुनाह मुआफ़ किए जाएंगे और जहन्नम की बजाय उन्हें आसमान की अब्दी बादशाही बख्शी जाएगी। हर फर्द को आसमान की बादशाही अता करने की खुशी पौलुस के नज़दीक एक अजीम ख़जाना समझी जाती थी। ताम खाने में पासबानी अमले की बीवियां हर सबत को लजीज खाने तैयार करती हैं जो अराकीन के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। मैं जानता हूं कि इसमें बड़ी मेहनत दरकार होती है। जब मौसम गर्म हो तो चूल्हे के पास खड़ा रहना बेहद मुश्किल होता है। ताहम इन तमाम काविशों के इख्तिताम पर हमारे खोए हुए आसमानी ख़ानदानी अराकीन बाप और माँ की बाहों में लौट जाएंगे, इस इत्तिकाद के साथ कि उस दिन जब ज़मीन पर खुशखबरी मुकम्मल हो जाएगी, हम सब खुदा की रूहानी सूरत में बदल जाएंगे और अपने आसमानी घर लौट जाएंगे। पासबानी अमला और उनकी बीवियां मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हर एक अपनी अपनी पहाड़ियों और बुलंद चोटियों पर चढ़ते हुए अपनी जदोजहद जारी रखे हुए है। चढ़ाई के इख्तिताम पर खुदा की वादा करदा बरक़ात के बायस पौलुस ने 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए और सर्दी, नंगेपन और भूख के बावजूद भी वो खुशखबरी की मुनादी से हरगिज़ बाज नहीं आया। पौलुस ने आखिर में क्या कहा था? मैंने जो करना था अब ख़त्म कर लिया है। मैंने इस ज़मीन पर अपना फ़र्ज़ और किरदार पूरा कर लिया है। अब मेरे लिए रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। ये वो है जिसका खुदा ने वादा किया था। मैंने उसे देखा है और तब से मुस्तैदी से इसकी तरफ दौड़ रहा हूँ। खुदा की कुदरत कितनी वसी और शानदार है।
खुदा ने आसमानों और ज़मीन को अपने कलाम से पैदा किया, फ़िज़ा के ऊपर के पानी को और फ़िज़ा के नीचे के पानी को और इनमें मौजूद हर चीज़ को। फिर भी बहुत से ऐसे शाबे और पहलू हैं जो साइंस ने दरियाफ़त नहीं किए हैं। ये वाकई गहरा और पुरअसरार है। खुदा जिन्होंने ये मोजज़े दिखाए बनी नौ इंसान के दिलों को अपनी तरफ रजू करवाते हैं। खुदा के नुक्ते नज़र से ये इंतहाई आसान काम है, ताहम अपने नुक्ते नज़र से हमें ये काम मुश्किल और मुकाबला आराई लगता है। सियून में हमारे तमाम ख़ानदानी अराकीन को खुदा के बख्शे शानदार मुस्तकबिल के मुंतज़िर रहना चाहिए। ये न सोचें कि मैं कैसे इस पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ और सिर्फ उस लम्हा के दर्द पर तवज्जो न दें। हमें हमेशा उस जलाल और बरक़ात पर तवज्जो देनी चाहिए जो इस पर गालिब आने के नतीजे में मिलेंगी, बिल्कुल पौलुस, पतरस और इब्तदाई कलीसिया के तमाम मुक़द्दिसीन की तरह। इब्रानियों बाब 11 में ये कहा गया है कि उनका ऐसा ईमान था कि दुनिया उनके लायक न थी। उनका ईमान सिर्फ उन मुश्किलात पर मरकूज़ नहीं था जो उनके सामने थीं। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में वो हमेशा उस बरकत और जलाल की उम्मीद रखते थे जो मुश्किलात पर गालिब आने के बाद मिलेंगी, और साथ ही खुदा के उस वादा पर भरोसा करते थे जो हीरों से भी कीमती है। ये लिखा है कि खुदा हमेशा ऐसे लोगों से खुश थे। ये ईमान की राह है जिससे बाप और माँ खुश होते हैं। हत्ता कि अब भी बहुत से अराकीन मुस्तैदी से इस राह पर चल रहे हैं। इसके बावजूद हम सबको नए सिरे से पैदा होना चाहिए जो मुस्बित ईमान को अपना सकें। हम इब्रानियों बाब 11 की तरफ जाते हैं, आयत 6 से देखते हैं। और बगैर ईमान के, ये बगैर ईमान के कैसे है? ये कतई तौर पर उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र न आती थीं, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। अगर इस ज़माना में हमें कहा जाए कि अपनी निजात के लिए कश्ती बनाओ, तो हम क्या करेंगे? क्या हम फ़ौरन आमीन कहते हुए इसे बनाना शुरू कर देंगे? अपनी ईमान की ज़िंदगी में हमें आमीन कहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ख्वाह कैसी भी मुश्किलात दरपेश हों। ताहम अगर नूह की सूरत हाल, जिसका हमें सिर्फ तहरीरों से तजर्बा होता है, दरहकीकत हमें हुक्म के तौर पर दी गई होती तो फ़र्क बहुत ज़्यादा होता। शायद बहुत से अराकीन हों जो इसे मुश्किल समझते हैं। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? ऐसे परेशान कुन ख्यालात पैदा हो सकते हैं। 10 जासूसों का यही ख्याल था। हम इसराइल की नातजर्बा कार फौजों के साथ कैसे यरीहू के नाकाबिल तस्खीर किला पर कब्जा कर सकते हैं। अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर नामुमकिन समझा। वो खुदा के तमाम वादों को भूल चुके थे। खुदा ने हमसे आसमान की बादशाही का वादा किया है। हम वो न बने जो सिर्फ मौजूदा मुश्किलात पर तवज्जो दें और बाकी सब चीज़ों से गुरेज करें। इस काम के पीछे हमारे बाप और माँ का वादा पुशीदा है। वो हर मामले में हमारी मदद के लिए मौजूद हैं। चूँकि खुदा ने दुनिया के आखिर तक हमारी मदद का वादा किया है, तो क्या खुदा हमसे किनारा कशी या इजतनाब करेंगे? हत्ता कि इब्रानियों बाब 11 में नूह के बारे में जो कुछ लिखा है, उस पर नज़र डालते हुए हम देख सकते हैं कि अगर नूह के ज़माना के लोगों से कहा गया होता कि कश्ती बनाओ, तो शायद ही कोई ऐसा होता जो आसानी से फरमानबरदारी करता। चूँकि नूह जैसा ईमानदार कोई नहीं था, तो क्या खुदा ने ख़ास तौर पर नूह को ये ताकीद नहीं की थी? हम बाब 11 आयत 24 से जारी रखते हैं। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फरियौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ़ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया। मूसा ने थोड़ी देर के लिए बदसलूकी का इंतखाब किया, क्योंकि वो जानता था कि खुदा दूध और शहद बहने वाला मुल्क कन्हान बख्शेंगे।
그 가나안 땅. چونکہ اس کا ایمان تھا کہ خدا اپنے لوگوں کو ملک ضرور دیں گے، اس لیے اسے مصر کے شاہی خاندان کی گنہگار لذتوں سے لطف اندوز ہونے کی نسبت ان کے ساتھ دکھ اٹھانے میں زیادہ خوشی و شادمانی ملی۔ آیت 26 اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ کس پر تھی؟ اجر پانے پر تھی۔ ہمیں امید پر قائم رہنا چاہیے کہ ایک بار جب ہم اس پہاڑی پر چڑھ جائیں تو ہم پر لامحدود برکات نازل ہوں گی اور ہمیں ناقابل بیان خزانے ملیں گے۔ آخر کار ہمیں وہ لوگ بننا چاہیے جو ایسی چیزوں پر نگاہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ خوشخبری کے کام کو مناسب طور پر انجام دے سکیں۔ ہماری خوشخبری کے سوا کوئی خوشخبری نہیں جو دنیا کو بچا سکے۔ لہٰذا یہ کام کسے کرنا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے اس پر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سوچتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے سچائی کو قبول کیا تو شاید ایک یا دو لوگ اس راہ پر چل رہے ہوں گے، تاہم جلد ہی زیادہ لوگ اس راہ پر چل پڑتے ہیں۔ خدا نے انہیں بھیجا ہے۔ آج ہمیں جو کام سونپے گئے ہیں وہ دنیا کے دیگر لوگوں کے کاموں کے مقابلے میں شاید قدرے کھڑی پہاڑی کی طرح لگیں، تاہم اگر وہ اپنی پہاڑی پر چڑھ بھی جائیں تو یہ ایک ایسی پہاڑی ہے جس سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں تک ہماری پہاڑی کی بات ہے تو ایک بار جب ہم اسے عبور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو جہان خدا نے ہمارے لیے تیار کیا ہے اسے نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل میں آیا۔ واقعی اس کا لطف ہمیشہ کے لیے اور ابدی ہوگا۔ کیا ہمیں ایسا جہان بخشنے کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے؟ بیابان میں 40 سالہ سفر کے دوران 10 جاسوسوں کے ساتھ بڑبڑانے والے تمام 6 لاکھ اسرائیلی آخر میں کیوں ہلاک ہو گئے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کنعان کے بارے میں خدا کے وعدہ کو بھول گئے تھے۔ ہم یاد رکھیں، ماں ہمیشہ کہتی ہیں، کیا ہمارے پاس آسمان کی بادشاہی کی امید نہیں ہے؟ کیا آسمان کی بادشاہی ہماری منتظر نہیں ہے؟ جب بھی وہ ہمیں یہ کلمات بخشتی ہیں تو وہ میرے دل پر گہرائی سے کندہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آسمان کے بارے میں سوچیں تو اس زمین کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے، خواہ ہم تھوڑا زیادہ کھائیں یا تھوڑا سا کم کھائیں۔ ہم عبرانیوں باب 11 میں دے گئے الفاظ کا جائزہ لینا جاری رکھتے ہیں۔ باب 11 آیت 32 میں یہ لکھا ہے کہ اب اور کیا کہوں؟ اتنی فرصت کہاں کہ جدہون اور برق اور سمسون اور افتاح اور داود اور سموئیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنتوں کو مغلوب کیا، راست بازی کے کام کیے، وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا، شیروں کے منہ بند کیے، آگ کی تیزی کو بجھایا، تلوار کی دھار سے بچ نکلے، کمزوری میں زوراور ہوئے، لڑائی میں بہادر بنے، غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا۔ عورتوں نے اپنے مردوں کو پھر زندہ پایا، بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے مگر رہائی منظور نہ کیتا کہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو۔ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے، سنگسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑھے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ دنیا کیا تھی؟ یہ لائق نہ تھی۔ ان کا ایمان کہاں سے آیا تھا؟ اگر انہوں نے صرف اس دنیا پر ہی نظر کی ہوتی تو ان میں کا اس قسم کا ایمان ہرگز نہ پایا جاتا۔ ان کا ایسا ایمان تھا کیونکہ انہوں نے آسمان کی بادشاہی کا قیمتی خزانہ دیکھا تھا جسے خدا نے پہاڑی سے پرے تیار کیا تھا۔ اگرچہ اوپر کی راہ واقعی کھڑی ہے پر یہ بالکل مشکل یا خوفناک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امید وہیں ہے۔
ख्वाह हमें किसी भी चीज़ का सामना हो, ईमान की राह पर चलते हुए पहले बयान किए गए बुड़बुड़ाने वाले ताजिर की तरह मुसलसल शिकायत करने की बजाय मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उस पहाड़ी पर इस तरह चढ़ेंगे जैसे ये कुछ भी न हो, और हमेशा हमारी निगाह उस जलाल पर होगी जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है। 올라갈 수 있는 그런 언덕길이 좀 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다. जो कुछ आप करते हैं वो वाकई मुबारक है। आप दुनिया को बचा रहे हैं और तारीकी को नूर में बदल रहे हैं। 살리는 일들이고 어두움을 빛으로 변화시키는 일들입니다. ऐसा अजीम और नमाया काम करने वालों को शिकायत की कोई ज़रूरत नहीं होती। 그 일에는 यकीनन रास्ते में पहाड़ियाँ, रुकावटें और ठोकर खाने वाले पत्थर ज़रूर आएंगे। 틀림없이 있습니다. जब भी हमें ऐसे हालात का सामना हो तो मुसलसल बुड़बुड़ाने वाले लोग बनने की बजाय 그런 모든 हम इस वादा को मजबूती से थाम लें कि इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के बाद 다시는 사망이 없고 बाप और माँ हमें जलाली जहान में अबद तक सल्तनत करने की इजाज़त देंगे, जहाँ मौत, मातम या दर्द नहीं है। 세세토록 왕노릇하게 ये 할 वो 것이다. वादा है जो हमसे किया गया है। 끝까지 굳게 부여잡고 इसलिए आएँ हम इस साल को शानदार बनाएं जहाँ तमाम स्यून खुशखबरी की तकमील की पुरमुसरत खबरें आसमानी माँ नई यरूशलेम को पहुँचा सकें। 그런 멋진 한 해를 만들어 가도록 합시다. हम रूह उल कुद्स के ज़माना में खुदा के फ़र्जंद हैं और रूह उल कुद्स का नूर हासिल कर रहे हैं जो उनकी पहली आमद के नूर से 7 गुना ज़्यादा ताकतवर है। 하나님의 자녀들입니다. हत्ता कि वो जिन्होंने रूह उल कुद्स की नेमतों और क़ुव्वत का 7वां हिस्सा हासिल किया था, उनका ईमान ऐसा खूबसूरत था कि दुनिया उन लायक न थी। 아름다운 삶을 살았는데 क्या होगा अगर वो हमसे कहीं कि आपने बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ल हासिल किया है, फिर भी आपके ख़यालात इतने तंग नज़र और महदूद क्यों हैं? क्या हमें ये सुनने से गुरेज नहीं करना चाहिए? दर्द आरज़ी है, लेकिन जब भी हम आने वाली दुनिया के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत खुश और पुरजोश होते हैं। 행복하고 황홀합니다. मुझे उम्मीद है कि ऐसे ईमान के साथ हम सियून के शानदार फ़र्जंद बनेंगे जो हकीकी मानों में आसमानी बाप की खुशी का बायस बन सकते हैं और आसमानी माँ का फ़ख्र बन सकते हैं। 자녀들 다 되어주시길 इसके साथ मैं वाज को ख़त्म करना चाहूँगा। शुक्रिया।